आमर ये जो नुआ प्लान समीर मोदी इन्फिनिटी प्लान लॉन्च हला मे मासरे राइट ओके जदि मे मास लॉन्च हला मते कहतु मे मासरे मोर चेक रहिला 3,88,000 जून मासरे मोर चेक रहिला 4,19,000 प्लस जून मासरे जुलाई मासरे इनकम रहिला 3,68,000 एवं अगस्त मासर बोनस रहिला 3,90,000 राइट ताले 4 मास भीतर आपण चिंता करंतु केते टंका मु रोजगार कलेनी आहुरी तो लंबा भविष्य पड़ी तेणु जे बहुत लोग आप देखु मासक 20,000 25,000 30,000 टंका पाए से कौन कौन भयानक केते केते कौन काम कौन करूचंती किंतु आजिका डेट रे मोर मासक मंथली पर टोटल ड्यूटी जदि आप देखिबे टोटल ड्यूटीज जे टीम पाए काम होची 8 दिन टोटल ड्यूटी होची 8 दिन आउ कंपनी रो मैनेजमेंट मीटिंग मोर ऑफलाइन से तो मीटिंग ये धरनियंतु आउ 3 दिन त माने मंथली मो इच्छा रे 11 दिन मीटिंग 11 दिन मीटिंग आउ 20 दिन मु घरे राइट एवं जदि मंथली आपण जो फिगर गुडा कहले से फिगर को बिजनेस को प्रोफेशन देई परिबो मासर 11 दिन काम करी राइट 11 दिन काम करी प्रत्येक मीटिंग रे तो मु मोर बोनस को इनकम को शो करूची आपन को देखौची राइट एकाथरे भी आउ 2 मास परे 6 मासर इनकम मध्य ग्रुप रे छाड़ देबे राइट ताले एठी जो गोटे जो जिंस चिंता करू ये सब केमिति हेचे ना ये सब टीम जो संभव हेचे आज आपण जो टीम तैयारी करिवे से होची आसंता काली गोटे सुनेली भविष्य से आपन को नेइकरे आसीबो गोटे समय रे आपण चिंता करिवे कोन करिवे पैसा कोन करिवे राइट आपनकर घर द्वार हेजिवो बैंक बैलेंस कोटी टंका हेजिवो सुना गहना अधिक खंडे किले खंडे हे गला राइट जेते जहा ड्रेस जोता पोता एता सब हे गला अब स्त्री पुओ झियो जहा मागुते से सब दे देले तापर कोन आपण आसी कोन कोन माने कोन करिवि कोन आ मते तो इंडस्ट्रियलिस्ट होबार नै टाटा होबार नै बिरला होबार नै मुकेश अंबानी होबार नै कोन ए जो जिंस राइट तापर ऑटोमेटिकली माइंड रे गोटे बढ़िया थॉट आसीबो जे किछि सोशल वर्क करबा किछि जनमंगल काम करबा कि किछि धर्म भलिया काम कोन करबा ए जिंस आसीबो जेतोले निजको सब बेले शॉर्ट पडुथबो गाड़ी गोटे किनिचंती तेल पकियो को पैसा नाही गाड़ी कार खंडे करिचंती पालो टंका आइकी वर्ष तमाम रही कि कार ऊपर इंचे बहल रो धूली पड़ी गलानी मोटरसाइकिल टे तार बास्केट भांगी गलानी ता डिपर लाइट भांगी गलानी कि ता रंग छाड़ी गलानी ड्रेस पिंधुचंती रंग छाड़ी गलानी ये सब भितर आप सब कोन डेभलप चिंताधारा आसीबोनी तेणु मोर कहबार कथा होची ए टीम तैयारी करे जते टीम की तैयारी करिया पे जो जो एक्शन दरकार ता पई आपण प्रस्तुत होंतु आउ टोटाली गोटे बड़ टीम करिया पे वर्ष 1.5 वर्ष भी सफिशिएंट जदि पागल ही जिवे ताले वर्ष 1.5 वर्ष भितरे टीम आपण सफिशिएंट कर दे बढ़िया टीम आपण कर दे परिबे अपॉइंटमेंट परे आसुची प्रेजेंटेशन केते अपॉइंटमेंट परे आसी गला प्रेजेंटेशन आ डेमोन्स्ट्रेशन प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन मिनिमम राइट 5टा लाइन मोदी केयर विषय रे मोदी केयर रो बेनिफिट्स 5टा लाइन आपण ठीक से कहि पारुचंती के नाही जदि कहि पारु नाहंती ताले समय काई नष्ट करूचंती निजको प्रस्तुत काई करू नाहंती आ बाकी मिनिमम 3 रु 4टा प्रोडक्ट रो डेमोन्स्ट्रेशन राइट टीम पई जहा दरकार टीम पई लिस्ट दरकार टीम पई अपॉइंटमेंट दरकार आ टीम पई प्रेजेंटेशन दरकार आ टीम पई डेमोन्स्ट्रेशन दरकार आ ये डेमोन्स्ट्रेशन परे आसुची कोन ना डेमोन्स्ट्रेशन परे आसुची क्वेश्चन एंड आंसर जे जे जते हमर पब्लिक अछंती जे कोनसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो से मानकर किछि क्वेश्चन आसे आ आम मुहरु किछि आंसर पाइबा पई से माने किछि क्वेश्चन करथा राइट तेनो जे किछि क्वेश्चन रो आंसर पाइबा पई से माने हमको क्वेश्चन करथांती आमे जदी से क्वेश्चन रो आंसर को प्रोफेशनल वे रे देले ताहले लोक माने हमर पर्सनालिटी हमर व्यक्तित्व ऊपर खुशी होंती देखंतु मोर मोदी केयर को लोक परे देखंती किंतु सर्वप्रथमे आपण को जज करते जे आपण केमितिया आपणकर पर्सनालिटी केमितिया राइट तेणु से क्वेश्चन आंसर भितरे लोक माने मध्य आपण को जज करते जे आपण सहित से काम कले जे आपण ताको पय राइट पर्सनालिटी हेई परिबे ना एवं ये जो यत्तिकी जिंस आपण को रिपीटेडली जदि आपण करि चलिबे ताहाले आपणकर टीम तैयारी होबो टीम रहिबा पाठ मु पढे नाही टीम तैयारी होबो ताले टीम करि पाए कोन दरकार लिस्ट दरकार अपॉइंटमेंट दरकार प्रेजेंटेशन दरकार डेमो 3-4टा प्रोडक्ट रो डेमोन्स्ट्रेशन दरकार
କ୍ଲୋଜିଂ ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସର ଦରକାର। ଏଇଟା ରିପିଟେଡଲି ଯେତେ ଆପଣ କରିବେ ସେତେ ଆପଣ ସ୍କିଲ୍ଡ ହେଇଯିବେ ବା ଆପଣଙ୍କର ସେତେ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପ କରିଯିବ। ଏବଂ ତାପରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆସୁଛି, ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ କାହିଁକି? ମୋଦିକାର କଣ ଆଧାରଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ରହିଯିବେ ନା କଣ? ନା ମୋଦିକାରେ ଖାଲି ବଢିଆ ପ୍ରଡକ୍ଟ ମିଳୁଛି ଆଉ ମାର୍କେଟରେ କୋଉଠି ଭଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ମିଳୁନାହିଁ, ଏ ପ୍ରଡକ୍ଟ ୟୁଜ କରିବା ପାଇଁ ରହିଯିବେ? ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ ସେ କଥା, ସେ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ରାଇଟ? ତାହେଲେ ମୋଦିକା ଲୋକ ରହିବେ କାହିଁକି? ନା ହ୍ୱାଇ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ଯଦି କ୍ଲିୟର ହେଇନାହିଁ, ରାଇଟ, ତାହେଲେ ଜରୁରତକୁ ଯଦି ଲୋକ ଫିଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର କଣ ଜରୁରତ ଅଛି, ଆଉ ମୋଦିକାରକୁ ଯଦି ଜରିଆ ବୋଲି ଭାବୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଲୋକ ମୋଦିକାରେ କାହିଁକି ରହିବେ? ତେଣୁ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜରୁରତ କଣ ଅଛି, ଯେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଜରୁରତ କଣ ଅଛି, ଯେ କେବେ ବି, ରାଇଟ, କେବେ ବି ଅ ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକର କଣ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ସେ ଲୋକ ନିଜେ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଖରେ କମି କଣ ଅଛି ସେ ଲୋକ ବି ନିଜେ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଲୋକ ଜଏନ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ସେ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ କେମିତି, ନା ସେ ସିଷ୍ଟମର ନାଁ ହଉଛି ଲାଇଫ ଗୋଲ ସେଟିଂ। ଲାଇଫ ଗୋଲ ସେଟିଂ ର 7 ରୁ 8ଟି ପଏଣ୍ଟ, ଆକୁ ଏ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରମ୍ପରାଗତ ଭାବରେ ଯିଏ ବି ଟିମରେ ଜଏନ କରୁଛି, ଏ ଲାଇଫ ଗୋଲ ସେଟିଂ କୁ ଯଦି ପ୍ରପରଲି ଆପଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କରିଦେଇ ପାରିଲେ, ସେଇଠୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ରିଟେନସନ ଆରମ୍ଭ ହବ, ଲୋକ ରିଟେନ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ହଉଛି ଲାଇଫ ଗୋଲ ସେଟିଂ। ଏବଂ ଲାଇଫ ଗୋଲ ସେଟିଂ ପରେ ଯୋଉଟା ମେଜର ଜିନିଷ ଆସୁଛି, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ହଉଛି ମାର୍କେଟିଂ ପ୍ଲାନ। ଯୋଉ ଡଙ୍ଗାକୁ ନେଇ, ଯୋଉ ଡଙ୍ଗାରେ ସେମାନେ ଏ କୂଳରୁ ଯେ ନେକ୍ସଟ କୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ, ରାଇଟ, ସେଟା ହଉଛି କଣ ନା ମାର୍କେଟିଂ ପ୍ଲାନ। ରାଇଟ? ଯେ ମାର୍କେଟିଂ ପ୍ଲାନ, ଇଏ ମାର୍କେଟିଂ ପ୍ଲାନ ଯୋଉ ଦେଖାଯାଏ, ଏ ମାର୍କେଟିଂ ପ୍ଲାନ ର ଆପଣ ମାନେ 100 ଲୋକ, 99 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏ 99 ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବି ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବି, ଏ ମାର୍କେଟିଂ ପ୍ଲାନକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଛନ୍ତି ତ? ମାର୍କେଟିଂ ପ୍ଲାନକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ? ରାଇଟ? ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, ମାର୍କେଟିଂ ପ୍ଲାନ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆସୁଛି, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ହଉଛି ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ ବୋନସ। ରାଇଟ? ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ ବୋନସ ଇଏ ହଉଛି ସୁରୁବାତ। ରାଇଟ? ଇଏ ହଉଛି ସୁରୁବାତ ଗୋଟେ ବିଗନର ये प्रोग्रेशन बोनस को ଜାଣିବା ଦରକାର। ରାଇଟ? ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ ବୋନସ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ ବୋନସ, ଜଷ୍ଟ ଏ ମିନିଟ୍, 2% ରୁ 6% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ ବୋନସ, ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ ବୋନସ କୁ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଫାଷ୍ଟ। ରାଇଟ? ମାର୍କେଟିଂ ପ୍ଲାନ ଭିତରେ ଆସୁଛି ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ ବୋନସ। ଆଉ କଣ ମାର୍କେଟିଂ ପ୍ଲାନ ଭିତରେ ବୁଝିବା ଦରକାର? ନା ଆଉ ମାର୍କେଟିଂ ପ୍ଲାନ ଭିତରେ ବୁଝିବା ଦରକାର 11 टाइटल्स, 11टा जो टाइटल अच्छी, राइट, 11टा पोजिशन, डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एमती करिकरी जीबीडी पर्यंत, ग्लोबल ब्लू डायमंड डायरेक्टर पर्यंत, राइट, जीबीडी पर्यंत जो 11 टाइटल्स, 11टा सीढ़ी अच्छी, ये 11टा सीढ़ी क्लियर कट जॉइनिंग रो सेकंड डे बा थर्ड डे भितरे ये प्रेजेंटेशन ता आगे ही दरकार। जो दिन लाइव गोल सेटिंग ता सहित करेबे 11 टाइटल्स, 11टा टाइटल को आपन कहबा दरकार। आउ कौन ना 12 प्रकार इनकम, 12 टाइप्स ऑफ इनकम, जो 12 प्रकार इनकम रही, से 12 प्रकार इनकम को आपन प्रेजेंटेशन करेबा दरकार। जे को इनकम केमिति आसुची, केतेबेले आसुची, एवं ये 12 प्रकार इनकम आम पई अछि, आमे को इनकम को नबा पई केते समय नबा। मने करा जो सपोज जे गोटे जिंस कहबे जे ट्रैवल बोनस, ट्रैवल बोनस को जने नबा पई केते वर्ष टाइम नबो? 5 वर्ष टाइम नबो। कार बोनस को नबा पई जने 5 वर्ष टाइम नबो। मेंटरशिप बोनस को जने नबा पई 5 वर्ष टाइम नबो? नो। सेठु ता भीतर टारगेट आसीबो जे मु मु माने केते दिन भीतर को बोनस रे पहुंचीबे, को बोनस को मु हिट करिबे। राइट? आपण माने जानिले आश्चर्य हेबे, आज भी डायरेक्ट ए मो टीम रे 22-23 वर्ष हेलानी, 24 वर्ष हेलानी काम करूचंती, एते रॉन्ग एटीट्यूड पई। राइट? तांकर जदि एते एटीट्यूड देखिबे, किछि सिखिबार नाही, किछि जिंस जानिबार नाही, आज भी 6000 टका चेक पाउचंती, आज भी 10,000 टका चेक पाउचंती। राइट? किंतु पुण चिंता करंतु एमाने एते वर्ष धरि करूथिले कोन? ना कौनसी पाठरे केबे से माने मन देई नांती जे जीए माने
ଯିଏ ଚାହିଁଛି ତା ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଢିବା ପାଇଁ ସେ ଗଢି ଦେଇ ପାରିଛି, ରାଇଟ୍। ଲାଷ୍ଟ ମାସରେ ଯେ ଦେଖିବା, ଲାଷ୍ଟ ମାସରେ ମୋ ଇନକମ୍ ପରେ ନେକ୍ସଟ ଯଦି ହାଇଏଷ୍ଟ ଇନକମ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ମିଷ୍ଟର ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ 2,54,000। ତାପରେ ଆମେ ଇନକମ୍ ଦେଖିବା ମିଷ୍ଟର ଗୋପବନ୍ଧୁ ବେହେରା 2,18,000, ରାଇଟ୍। ଆଉ ଲକ୍ଷେ ବାଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ଗଣୁ ନାହିଁ, 1.5 ଲକ୍ଷ ବାଲା ବି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷେ ବାଲା ଯଦି ମୁଁ ଲକ୍ଷେରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଗଣିବି, ତାହେଲେ 20-22 ଜଣ ବାହାରିବେ, ଯୋଉମାନେ କି ଯେ 20-22 ଜଣ ବାହାରିବେ ମୋର ଦେନ୍ 1 ଲାଖ ଇନକମ୍ ସେମାନେ ଆଜି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ହେବେ, ଏବଂ ଆଜି 1,20,30,000 ଟଙ୍କା ଲୋକ ଇନକମ୍ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେତେ ଦିନ ତଳେ ମୋଦି କାର୍ଡ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? 3 ବର୍ଷ ତଳେ, 2 ବର୍ଷ 2.5 ବର୍ଷ ତଳେ ମୋଦି କାର୍ଡ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଲୋକ ଆଜି 1,00,000-1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, 15 ବର୍ଷ, 12 ବର୍ଷ, 20 ବର୍ଷ, 22 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ତାଙ୍କ ଇନକମ୍ 12,000 ଟଙ୍କା, 8,000 ଟଙ୍କା, 6,000 ଟଙ୍କା। ତା ମାନେ ରାଇଟ୍ ୱେରେ କଣ ସେମାନେ ସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ କରୁଛନ୍ତି? ନା, ମାନେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ବି ଡ୍ରିମ୍ସ ନାହିଁ। ବାଇଚାନ୍ସ ଗୋଟେ ମୋଦି କାରକୁ ଆସି ଯାଇଥିଲେ, ହଁ ଚାଲିଛି ତ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ତ ଓକେ ଠିକ ଅଛି ହଉ, ବାସ୍। ଜୀବନର ମାନେ ହଉଛି ସେଇଆ। ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଯେ ଏଇଭଳି କରି ବୟସ କାଟିଦବା, ବୟସ କାଟିଲା ପରେ ବୁଢା କାଳରେ 8-10 ବର୍ଷ ପଡିବା, ହଗିମୁତି ହବା, ରାଇଟ୍। ହଗିମୁତି ଛେରି ମେରି ହେଇ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ମେଡିକାଲ ଫେଡିକାଲ ହେଇ ବଡ କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରିବେ। ସେମାନେ ଜୀବନକୁ ଏଇଆ ବୁଝିଛନ୍ତି। ତେଣୁ 11 ଟାଇଟେଲ ଆକୁ ଆପଣ ଆପଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏବଂ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଦରକାର। 12 ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ଇନକମ୍, ରାଇଟ୍। ଏବଂ ତାପରେ ତାପରେ ଆସୁଛି କଣ? ତାପରେ ଆସୁଛି ଯୋଉ ଟାର୍ଗେଟେଡ ବୋନସ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ହଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟର ବୋନସ। ଏ ଡାଇରେକ୍ଟର ବୋନସ ଟି କେମିତି ଆସୁଛି? ଡାଇରେକ୍ଟର ବୋନସ ପରେ ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆସୁଛି, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ହଉଛି କଣ? ଲାଷ୍ଟ ତାକୁ ଯୋଉଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କରେଇବେ, ସେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ହଉଛି ପାୱାର ଅଫ 4, ପାୱାର ଅଫ 4, ପାୱାର ଅଫ 4 ମାଇଲଷ୍ଟୋନ 1, ପାୱାର ଅଫ 4 ମାଇଲଷ୍ଟୋନ 1, ପାୱାର ଅଫ 4 ମାଇଲଷ୍ଟୋନ 1। ଯେତିକି ଜଣ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଟିଂରେ ଅଛନ୍ତି, ମିଟିଂ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ପାର୍ଟିରେ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ପାୱାର ଅଫ 4 ମାଇଲଷ୍ଟୋନ 1 କହିଲେ, ପାୱାର ଅଫ 4 ମାଇଲଷ୍ଟୋନ 1। ଆଉ ଅଲଗା ଲୋକ ଯୋଉ ଲୋକ ଗୁଡିକ ଆପଣ ଭିଡିଓ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ତାମାନେ ସେମାନେ ମିଟିଂ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ମୋବାଇଲ ଟାକୁ ଅନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ନିଜ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। କିଏ କଣ କଣ କାମ କରୁଥିବ ଆପଣ ସେଟା କହିହବ ନାହିଁ, ରାଇଟ୍। ଯୋଉ ଭିଡିଓ ବନ୍ଦ କରି ବସିନାହାନ୍ତି କି, ନା କୁ କଣ ନା ଆମର ଲୋକ ଦେଖିବେ ଯେ ଆମେ ମିଟିଂରେ ବସୁଛୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ମିଟିଂରେ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଝାଡା ଲାଟିନ ବସିଥିବେ, କିଏ ପରିବା ପତ୍ର କାଟୁଥିବ, ମୋବାଇଲ ଟା ଲଗେଇ ଦେଇକି ତା ଗପରେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ ଭାବରେ କିଏ ଏମିତି ଶୋଇ ପଡିଥିବ ତକିଆ ଉପରେ, ତାର ଶୋଇ ପଡିଥିବ, ମୋବାଇଲରେ ଜୁମ୍ ଚାଲିଥିବ, ଅନନେସେରୀ 100 କାପାସିଟିକୁ ଆସିକି ସେ ଲୋକ ଜାମ୍ କରୁଛି, ରାଇଟ୍। ତେଣୁ ଆଉ ଆଉ କଣ, ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଉମାନେ ଫ୍ୟୁଚରକୁ ଯେମିତି ହିସାବରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଟେଣ୍ଟିଭଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଗାଡି ଚଲାଉଥିବେ, ଜୁମ ରେ ଜଏନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗାଡି ଚଲା ଚାଲିଥିବ, ପକେଟରେ ତାର ତଳ ପକେଟରେ ପଶିଥିବ, କିଛି ଶୁଭୁନଥିବ, ରାଇଟ୍। ଓକେ। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ବଡ ଯୋଉ ଜିନିଷ ରହୁଛି, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ହଉଛି ପାୱାର ଅଫ 4 ମାଇଲଷ୍ଟୋନ 1, ରାଇଟ୍। ଏଠି ପାୱାର ଅଫ 4 ମାଇଲଷ୍ଟୋନ 1 ର କଥାଟା ଆସୁଛି ଏଠି କଣ ନା, ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ କଲଚର, ଇଏ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର, ଯେ ରାଇଟ୍ ସ୍ପନ୍ସରିଂ କରିବା। ରାଇଟ୍ ସ୍ପନ୍ସରିଂ କରିବା ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଲୋକ 4ଟି ଆସିବା ଦରକାର, ଯୋଉ 4 ଜଣ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ 50-50 ପିଭି ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ କରୁଥିବେ, ଠେଲା ପେଲା କରିବାକୁ ପଡୁନଥିବ। ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ 4ଟା ଲୋକ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଲୋକମାନେ 50-50 ପିଭି କରିବେ। ତାମାନେ ପାୱାର ଅଫ 4 ମାଇଲଷ୍ଟୋନ 1 କେମିତି ହଉଛି ନା, ନିଜର 50 ପିଭି ଆଉ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଡାଉନ ଲାଇନ 4 ଜଣଙ୍କର 50-50-50 ପିଭି, 50-50 ପିଭି। ଖାଲି ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବଢିଆ, ଇଏ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବଢିଆରେ ହବ ନାହିଁ। ଯେ 4ଟା ଲୋକ 10 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା 50 ପିଭି ଜେନେରେଟ କରିବେ, ଯଦି ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ପଶିଯିବ ଯେ ଲିଡରସିପ ନବାର ଯୋଉ ମାଇଣ୍ଡ, ସେଟା ଆସିବ କୋଉଠୁ ନା ଡ୍ରିମ୍ସ ରୁ। ଯୋଉ ଲୋକର ଏଠି ଡ୍ରିମ୍ସ ଥିବ, ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ଲିଡର ହବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଜାଗ୍ରତ ହବ। ଆଉ ଯାହାର ଲିଡରସିପ ହବାର ଜାଗ୍ରତ ଆସିଲା, ସେ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 10 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା 50 ପିଭି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପାୱାର ଅଫ 4 ର ମାଇଲଷ୍ଟୋନ 1 ହବ। ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ।
पावर ऑफ 4 जदि आपण मते पचारिबे मिस्टर केके जेना आपणकर आपण जो बिजनेस करूचंती 1.5 कोटी बिजनेस रे आपणकर प्रथम टार्गेट कोन आज्ञा मोर प्रथम टार्गेट होची पावर ऑफ 4 माइलस्टोन 1 मोर प्रथम टार्गेट होची पावर ऑफ 4 माइलस्टोन 1 मोर 8टा फ्रंट लाइन रो रेगुलर कांटेक्ट रे मु थाए हुए तो आपण मानक सहित कांटेक्ट रे मु नाही किंतु मोर 8टा फ्रंट लाइन को कांटेक्ट रे मु थाए 10 तारिख पूर्वरु 4 जण फ्रंट लाइन तांकर 50 पीवी कंप्लीट करिवे मो निजर पर्सनल 200 पीवी केमती कंप्लीट हो 50 नु 200 पीवी मु कंप्लीट करिवे 10 तारिख सुधा मोर 4टा फ्रंट लाइन मिनिमम 50 पीवी कंप्लीट करिवे 10 तारिख सुधा ए लीडर ऑलवेज लीड बाय द एग्जांपल मु एग्जांपल क्रिएट करिवा पई 10 तारिख पूर्वरु मे मास ए पर्यंत 10 तारिख पूर्वरु माइलस्टोन 1 को आगे मु अचीव करि जाई थाए राइट ताले ए जिंसटा संभव हुए केते बेले राइट माइलस्टोन 1 मते पैसा मिले ना माइलस्टोन 1 मते पैसा मिलेनी कि माइलस्टोन 1 जो 1000 टका दरकार नुए ना दैट इज ए स्टेप तेनो ये आपण समस्त 100 जन जाक को मोर ये जिंस रहउचे आपनकर फर्स्ट टारगेट प्रथम टारगेट होबा दरकार पावर ऑफ 4 रो माइलस्टोन 1 राइट सेटा होचे आपनकर फाउंडेशन ताले ये पावर ऑफ 4 माइलस्टोन 1 टा होबो केते बेले जेतोले आपने बिजनेस को नेकी लीड नेबे एवं आउ गोटे चांचल्यकर रिपोर्ट मु आपन को देई दउची जदी जदी मने करा जाऊ 100 जन जेंट्स जॉइन कले आउ 100 जन लेडीज जॉइन कले जदि 100 जन जेंट्स जॉइन कले ताहले 3 मास मध्यरे जेंट्स काम छाड़ीबा संख्या होचे 80 कोन कहले आउ थरे सुनो सेप्टेम्बर मासरे आपनकर 100 जन जॉइन कले 100 जन जदि जॉइन कले सेप्टेम्बर अक्टोबर नवेम्बर एंड बेले देखिबे 20 टा लोक जिंस पत्र किनुथुबे आ 80 टा लोक जीरो रे थिबे किंतु जदि लेडीज जॉइन करिसेंती 100 ताले 40 जन 3 मास पर थिबे आ 40 जनकर बिलिंग हेतिबो 60 कर जीरो थिबो देखिले बहुत जेंट्स माने हेला बेले गोटे आसुची गोटे भौणी जेतले आसुची ता परिवार पई गोटे पूर्ण करूची राइट तेनो मीन्स मोर कहबार कथा जे जेंट्स हो बा लेडीज हो जेंट्स होंतु बा लेडीज होंतु किंतु गोटे डाटा मु आपन आगे रखी देली जो डाटा ये लैपटॉप टा जो लैपटॉप रे मीटिंग करूचे ए लैपटॉप रे राइट बा जेतो मोबाइल ऐप जेतो मु तर्जमा करू थाए सेतो बेले मु डाटा पाउ थाए तेनु जे मैक्सिमम जे लेडीज होंतु बा जेंट्स होंतु ये रिटेंशन जिनसटा डिपेंड करे आपन को लीडरशिप ऊपर तेनु पावर ऑफ 4 ये पावर ऑफ 4 पे एक्शन प्लान कोन होबा दरकार पावर ऑफ 4 पे एक्शन प्रथमे फास्ट आपन को आपन पावर ऑफ 4 पे 4टा डाउन लाइन को सहित सुसंपर्क राइट 4टा फ्रंट लाइन को सहित गुड रिलेशन बा सुसंपर्क आपन रखिबे एवं प्रत्येक से 4 जन को सहित राइट जो बिजनेस रिलेशन आपण एमिति हिसाब रे मेंटेन करैथिबे प्रत्येक मास रे जहा नुवा प्रोडक्ट आसिला इमीडिएटली तांको आपण तांको पाखरे बसी के से प्रोडक्ट विषय रे 5 लाइन कहबा दरकार प्रत्येक मास रे जो ऑफर आसिला 31 तारिख दिन 1 तारिख दिन लास्ट रे से ऑफर ता खाली व्हाट्सएप रे पठे देकी नो से 4 जन को जाई कि से ऑफर को बुझेबा दरकार से ऑफर रो प्रेजेंटेशन तांको बुझेबा दरकार आउ जे आपण जे जानिबे हमर लकी ड्रॉ थिला अगस्त मास रे ए सेप्टेम्बर मास रे लक्ष टंकिया 25,000 10,000 50,000 ए जो जिंस थिला सेही माने अधिक 50 पीपी करई परले 100 पीपी करई परले जे जो माने जे डाउन लाइन पाखरे बसी करे याको बुझे दे परले मैक्सिमम लोक रॉन्ग जिंस कोन करूचंती ना व्हाट्सएप रु देखिले व्हाट्सएप रे कोन आइछि ताको पढिले भी नाही फॉरवर्ड मारिबार व्यस्त रहिले सुविधावादी हेले भाग्य भी आपन सहित सुविधा रे खेली तेनो 4टी फ्रंट लाइन को सहित आपण क्लियर कट जो पर्सनली जो टच देके हम तो बुझेबा कथा ताको आपण ए जिंस को प्रेजेंटेशन करिवे सेकंड टारगेट होचे आपनकर 4टा फ्रंट लाइन केमती पावर ऑफ 4 को आसीबे कारण
जे इनिशियली गोटे डाउन लाइन को जदि केही भी मोटिवेट करिवो ताले सी होची मनी बा सी होची पैसा बा सी होची रुपया राइट एवं पैसा अच्छी कोठी पैसा अच्छे पावर ऑफ 4 माइलस्टोन 1 रे जे आपण आपण चिंता करि परिबेने जेतबेले मोर बिजनेस मु आरंभ करथिले मु मोदिकार को स्टार्टिंग करथिले आज 26 वर्ष तले सेतबेलर प्रथम चेक टी प्रथम इनकम 120 टंका से 100 मझिरे केते चेक को मु भूली जाइछे किंतु 120 को मु केबे भूली नहीं राइट कारण मो लाइफ रो प्रथम चेक थिला मोदिकार 120 टंका तेणु से 120 टंका मो भितर भरोसा कॉन्फिडेंस बहुत जिनस आनिला जहां बेस करिकरी मु ए पर्यंत पहुंची से भली जदि कोनोसी डाउन लाइन को आपण पावर 4 माइलस्टोन 1 रे पहुंचौचंती राइट ताले डेफिनेटली से लोक काम छाड़िबार चांसेस बहुत कम तेणु पावर ऑफ 4 आपण परे परे आसला होची कारण आपण डाउन लाइन जदि मिनिमम आपण रेस्पॉन्सिबिलिटी होची आपण निजे पावर ऑफ 4 निजे क्वालिफाई करिवे आउ ता परवर्ती इमीडिएटली एक्शन लागि जिवे जे आपनकर चारटा डाउन लाइन केमिति चारटा डाउन लाइन केमिति पावर ऑफ 4 को क्वालिफाई करिवे जे चारटा चारटा डाउन लाइन क्वालिफाई करिवा पई हेले राइट बेले 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 चारिटा फ्रंट लाइन रे हेई जिवो बेले बेले जदि माडुआ लोक आस्तिबे ताल से जगह रे आठटा फ्रंट लाइन नेकरी नबा को पड़िबो तीन चारटा बदमाशी कले मते आउ चारटा रेगुलरली आपनको कथा मानिबे से मते 10 तारिख भीतर क्लोजिंग 50 पीवी कलाड़ को 10 तारिख सुधा आपनको डाउन लाइन रो पावर ऑफ 4 कंप्लीट हैला तापरे भी देखिबा आउ रिटेंशन पे आउ जो जिंस दरकार दैट इज होची इवेंट्स इवेंट सहित जे आपनको एकुटिया आपनको पावर नाही जे आपनको ग्रुप रे जेते लोक आसीबे समस्त को आपण बांधी रखि दे परिबे किछि किछि लोक मानको आपनको आपनको नेचर भल लागिवो आउ किछि लोक को आपनको ऑफलाइन नेचर भल लागिवो आउ किछि लोक मानको ता ऊपर ऑफलाइन को नेचर भल लागिवो आउ किछि लोक मानको मो नेचर भल लागिवो तेनु काहा को ना काहा को देखिकरी आपनको डाउन लाइन बंचिबा दरकार रहिबा दरकार सेति पय होची कोन ना इवेंट्स वर्तमान जे आपण जे देखिबे एही मासरे गोटे लकी चांस हमन को मिलिचे हमर अन्नदाता हमर हमर गॉड हमर डिवाइन मास्टर डिवाइन जहां भी आपण कहि परिबे मु मोर गॉड गॉड डिवाइन पावर बोली कहे समीर सर को तांकर प्रोग्राम 20 तारिख दिन राइट से आछुंती कोठी के ना एठी के हमर बालेश्वर ब्रह्मपुर लोक आछुंती कोरापुट लोक आछुंती रायगड़ा लोक आछुंती बहुत लोक आछुंती आ आपण गोटे एबे मने रखंतु मोदिकेरु एबे जस्ट संध्या बेले गोटे पिला से तुम कथा होतले से मोदिकेरु 36,000 रु 40,000 टका मंथली इनकम करूची एवं ताकू मु पचले बालेश्वर इवेंट केबे अछि कहला बालेश्वर इवेंट पर रविवार पडुची मुली बालेश्वर इवेंट रविवार पडुची केते तारीख ना तारीखटा मु जानिनी केते रविवार पडुची ताले आपण जानंतु जे बालेश्वर इवेंट 20 तारीख शनिवार पडुची ताकू तारीख मालूम नाही बालेश्वर इवेंट रविवार बोली से कहूची ताले आपण केतेटा डाउन लाइन से बालेश्वर इवेंट विषय कम्युनिकेट करिथिबो ताके एवं ताकू मु ए सजेस्ट कली मु कहली देख गोटे जो जिंस तते जहां मु तो सहित कथाबार्ता की स्टडी मु कली तोर किछि मेंटली डिसऑर्डर अछि इमीडिएटली तू डॉक्टर कंसल्ट कर समीर मोदी आसुचंती एवं तांको डेट तू ठीक से जानी ना हूं तांको बार ठीक से तू जानी ना हूं एवं तू मोदी कर 40,000 टंका पाउछु भगवान को हजार धन्यवाद दे जे तो भली गोटे मेंटल लोक को जे 40,000 35,000 मंथली तते दउछन राइट केते कैजुअल जीवन लोक जीउछन तेनो जे एमती जो कहले जे गोटे लकी चांस अछि आपन टीम को टोटली अटैच करंतु समीर सर को खाली देखंतु से भली जने देवतुल्य लोक खाली राजी करेबा दायित्व आपणकर कारण ये धंदा मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार इवेंट रो धंदा रे
ନାହିଁ ଇଭେଣ୍ଟ ର ମହତ୍ୱକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡେ ରାଇଟ ये मीटिंग रे ପାର୍କର ଇଭେଣ୍ଟ ଯେ ଏ ଇଭେଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ହୁଏ ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ନାହିଁ 5 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ଦେଖିକି ଯଦି ତୋ ଜୀବନକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତୋ ଲାଇଫ କୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ ଏ ସିଷ୍ଟମରେ ଯଦି ତୁ ତୋ ନିଜକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ କରେଇକି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଟାଚ କରିବେ ଆଉ କହୁଛି ନମ୍ବର 7 ରେଗୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ରେଗୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ରେଗୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ରାଇଟ ରେଗୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ରେଗୁଲାର ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଲିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ରାଇଟ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟପ ମୋଷ୍ଟ ଲିଡର ହବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭଲ ଲିଡରଟେ ହବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରବାନ ଲୋକଟେ ହବାକୁ ପଡିବ ରାଇଟ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟି କଣ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ କଣ ଆସୁଛି ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ନଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣ ହାର୍ଟ ରେ କେମିତି ହୃଦୟର ସହିତ କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ରାଇଟ ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷରୁ ଯେ ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ତା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆଉ ହଉଛି କଣ ନା ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ ସେଇଟାକୁ ଦେଖେ ନାହିଁ ଆପଣ କଣ କଣ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ ଦେଖେ ଆପଣଙ୍କ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଡୁପ୍ଲିକେସନ ହୁଏ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଆଜି କହିଦିଅନ୍ତୁ କାଲି ଭୁଲିଯିବେ ମୁଁ ଆଜି ଜୁମ୍ ମିଟିଂ କରିଦେଲି କାଲିକି ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ କେହି ଜଣେ ବି ଟୋଟାଲ ପଏଣ୍ଟ କହିପାରିବେନି ରାତିରେ ଶୋଇ ସାରିଲା ପରେ 2-4ଟା ପଏଣ୍ଟ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ 3 ଦିନ ପରେ ଟୋଟାଲ ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ ଟୋଟାଲ ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ କଣ କଣ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯେ 10 ଦିନ ପରେ ଯଦି ଆପଣ କେହି ପଚାରେ ଯେ କେକେ ଜେନା କଣ ନା କେକେ ଜେନା ଆମର ଜୁମ୍ ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଜୁମ୍ ମିଟିଂ ରେ କଣ କଣ ଭୁଲିଗଲେ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ର ନାଁ ମନେ ରଖିଲେ ଯେ ଜୁମ୍ ମିଟିଂ କେକେ ଜେନା ବେସ୍ ମିଟିଂ ଯାଉଛନ୍ତି କେକେ ଜେନା ୱାର୍କସପ କରୁଛନ୍ତି କେକେ ଜେନା ମେଗା ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି କେକେ ଜେନା ହୋମ ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ କୁ ଲୋକ ମନେ ରଖନ୍ତି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଡୁପ୍ଲିକେସନ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ନ କରିକି କଣ କଣ କହନ୍ତି ସେଟା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ କେମିତି ଆପଣ ଟିମ୍ ବଡ କରିବେ ଟିମ୍ ରେ ଅଧିକ ଲୋକ କେମିତି ରିଟେନସନ ହେବେ ରାଇଟ ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ପଇସା କେମିତି ଦେଖେଇବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଲିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯୋଉ ଲୋକ ଖାଲି ମୁଁ କେମିତି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବି ମୋ ପଇସା ଆସିବ ସେ ଲୋକ ପଇସା ରୋଜଗାର କରେ ଯେ ଅଳ୍ପ ପଇସା ପାଏ ତାର ଜୀବନଟା ଟୋଟାଲି ବିତିଯିବ 30,000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ 30,000 ପାଇବ 15,000 ପାଇବ 12,000 ପାଇବ 8,000 ପାଇବ 24,000 ପାଇବ ପୁଣି ଉଠିକି 30,000 ପାଇବ ଖେଳ ହବ ତାରି ଭିତରେ ବିଲକୁଲ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଯୋଉ ଲିଡର ସବୁବେଳେ ଚାହିଁଲା ଯେ ମୁଁ ଡାଉନ ଲାଇନ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟପତି କରେଇବି ଡାଉନ ଲାଇନ ମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟପତି କରେଇବି ତାହେଲେ ସେ ଡାଉନ ଲାଇନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଇଟ ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟପତି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଫଲାଇନ କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରୋଡପତି କରିଦେଇଥାନ୍ତି ରାଇଟ ତେଣୁ ଏଠି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ଏକୁଟିଆ ଖାଲି ଯେତେବେଳେ ରୋଲ କରେ ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟାର ନୁହେଁ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ହଉଛି ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଇଟ ଯେ ଯୋଉ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ଚିନ୍ତା କରେ ମୁଁ ରୋଲଟା କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ପାଖରୁ କେମିତି ପଇସା ନେଇଯିବି ବା ସେ ତା ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମ ଆସେ ଏବଂ ସେ ଫିଲ୍ମ ଫ୍ଲପ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ଫିଲ୍ମରେ ଦି ଏଣ୍ଡ ହେଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ଲଗାତାର ଭାବରେ ରାଇଟ ବାଦଶାହ ଶେରଶାହ ଚମ୍ପିୟନ ହବା ପାଇଁ ହେଲେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ କଥା ଯଦି ମୁଣ୍ଡରେ ରଖି ଜଣେ ଜଣେ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ପଇସା ଉଠିବ ତ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବ ତ
ताले से लोक डेफिनेटली बहुत फिल्म पाए एवं सुपर डुपर हिट हेकरी मेगा मेगा स्टार हुए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री रे सेम जिंस सेही होची सेही भली से बादशाह लीडर हबो जेतबेले जे डाउन लाइन मान कथा चिंता करिवो लोक मान कथा चिंता करिवो आ डाउन लाइन को जदी डाउन लाइन की थपेई दबो डाउन लाइन की लुटी दबो डाउन लाइन को उठी कोन बिफी कर दो मोर किछि हेई जिवो मोर परसेंटेज हेई जिवो साइड रे मोर 900 हेई जिवो ए सब मानसिकता रखिले टीम रे अधिक लोक सस्टेन करंती नाही टीम हबो एवं टीम भांगिबो राइट। ये थिला আজি ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେ ସ୍ପନ୍ସରିଂ ଏଣ୍ଡ ରିଟେନସନ ରାଇଟ ଉପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଟପିକ ଆକୁ ମୁଁ ରଖିଲି ଆକୁ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ମନେ ରଖିଲେ ଆକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରେଇବେ ଏବଂ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଦେଖା ହବ 22 ତାରିଖ ସରି 20 ତାରିଖ ଶନିବାର ନୋସି ବାଲେଶ୍ୱର କେହି ବି ମିସ୍ କରିବେନି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିନିମମ ରାଇଟ ମିନିମମ 4 ଜଣ ଲୋକ ନେଇକି ଯିବେ ସେ ଇଭେଣ୍ଟ କୁ ସମୀର ସାର୍ ବାର ବାର ଆସୁନାହାନ୍ତି राइट जे नोसीरे हबो आ आपण माने जो माने टॉप लीडर रहिले राइट से माने स्वस्ति प्रीमियम रे होउथबा वर्कशॉप को केबे मिस करिवे नाही ये सब गोटे गोटे इतिहास आपण को जीवन काल भीतर रहिबो। समीर मोदी को वर्कशॉप हम अटेंड करिछु समीर मोदी को मेगा मीटिंग हम अटेंड कोन करिछु ये होची गोटे गोटे माइलस्टोन आपण के जीवन रे केबे मिस करिवे नाही चाहे कष्ट जहां भी आसु राइट। ये थिला आज मोर प्रेजेंटेशन आज मु जस्ट देखे कमल सार के जन को कोस्ट करछथि कोस्ट को करछथि आपण मानु पचारि आज कोन केते पाठ मन रखिले राइट अनम्यूट हेबे एवं कहिबे हला अनम्यूट हेबे एवं कहिबे फास्ट हमें पचारिबा मिस्टर राजेंद्र मिश्र नंबर 1 लीडर ऑफ कुआपाड़ राजेंद्र सर। नमस्कार सर गुड अधिकार मॉर्निंग टू ऑल। आज जहाँ सर आप आमको शिखेले यहाँ आम समस्त मन मैंने सब मन रखा दरकार केमी सिस्टम रे काम कले आम सफलता पाइबा जो फास्ट पॉइंट आप कहले बिग ड्रीम्स बड़ स्वप्न नथिले कौन लोक आम पाखे रहा ना कि आम भी रहा ना जदि बड़ स्वप्न नहीं आम आसवा निश्चिंत आम आगू बढ़ी चलवा से कहते जे सब मोदी केयर वाला समस्त जॉइन कर जाऊँ 3-4 दिन बेलू लोक ना 3-4 मास बेलू लोक ना कहीं ना पाखे आम स्वप्न भाग करें आम जेहेतु निजक लीडर तैयारी करचे आम किसी लीडर तैयारी करने जाऊे आम काम है आम लीडर कौन स्वप्न अच्छी बाहर करार अच्छे से स्वप्न सहित आमको कौन करा पड़ो बिग टीम तैयारी करा पड़ो ताबले नुहे आम 2-4 लीडर बाहर कर बसी जा बिग टीम कंटिन्यू एफर्ट रे बिग टीम कोड पाइबा आप जमी कहले मिनिमम 200-300 लोक लिस्ट जदि थी बड़ टीम पाइपर ता सहित जोटा बेस्ट जिन आप कहले कन्वर्सेशन और कॉन्फिडेंस सहित मोदी कैन को आम रिप्रेजेंट करिया